الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين أصواتهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आरज़ू यही है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज 5 अगस्त के सिलसिले में इदारा फैज़ान इस्लाम इंटरनेशनल की जानिब से और जमात अहले सुन्नत बरतानिया की जानिब से यौम इहतिसाल कश्मीर के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट के ज़ालिमाना अक़दाम की मज़म्मत करने के लिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इह्तिमाम और इंसराम किया गया है, जिसमें हमारे साथ वर्चुअल सूरत में जो है वो यहाँ की शैडो मिनिस्टर कैट ग्रीन भी शामिल होंगी। इसके अलावा काउंसलर्स होंगे और मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स, उलमा और अहले फ़िक्र और दानिश इसमें शरीक हो रहे हैं ताकि इंडियन गवर्नमेंट के ज़ालिमाना अक़दाम की मज़म्मत की जाए। तो मैं नाते रसूल मकबूल
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करने के लिए गुजारिश करूँगा जनाब सयाल खान साहब की खिदमत, मियाँ खान साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और हुसूल बरकत के लिए जो है वो नातिया अशार पेश फरमाएँ। 2 अशार के साथ अपनी हाज़िरी पेश करें और फिर इंशाअल्लाह इंटरनेशनल सतह पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक़ में ख़ुसूसी पैगामात नशर किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूँ युत ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से कश्मीर में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखता है कश्मीर नगरे तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे बा तेरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त जो है वो आज पूरी दुनिया के अंदर यौम मज़म्मत के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के जो ज़ालिमाना अक़दाम हैं उनकी मज़म्मत करने के लिए जो मकबूजा कश्मीर के अंदर और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो 370 और 35A को ख़त्म करके शायद ये समझा था कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी को कुचल देंगे, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि आज इंडिया को बजाय जश्न मनाने के या यौम जमहूरिया बनाने के या यौम फ़तह मनाने के, आज इंडिया को मकबूजा कश्मीर के अंदर 1 साल गुजरने के बाद दोबारा कर्फ्यू लगाना पड़ा। और कर्फ्यू लगाने का मकसद ये है कि ये गोया कि कश्मीरी आवाम ने ये पैगाम दे दिया कि अब वो जुल्म की इंतहा भी कर दें, फिर भी जो है वो आज़ादी की तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। तो इसी सिलसिले में अपना मैसेज देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब हाजी मोहम्मद इकबाल साहब की खिदमत में जो है वो OBE के आप जो है वो इस मौके पर अपना खुसूसी पैगाम इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब अल्लामा साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, फैज़ान इस्लाम का बिलखसूस
और जनाब अल्लामा साहब दीगर रुफ़क़ा का बहुत ही मशकूर हूँ कि अल्लामा साहब की फैमिली बेरीमेंट में होने के बावजूद इन्होंने ये सारा एहतमाम किया और खसूसी इससे ये ज़ाहिर होता है कि इनके दिल में कितनी तड़प है कश्मीर के मतलब और कितनी तड़प है उन मज़लूम बच्चों के मतलब, उन मज़लूम ख़वातीन के मतलब, उन मज़लूम ज़ईफ़ों के मतलब कि जिनका दुनिया में इस वक्त कोई आदमी हाथ पकड़ने वाला नहीं है। मैं आपके सामने एक निशानदेही के लिए अर्ज़ करता हूँ कि ये लीग ऑफ नेशन किस लिए बनी थी और वो कहाँ गई। इसको रिप्लेस किया यूनाइटेड नेशन ने, और यूनाइटेड नेशन ने क्या रोल अदा किया कश्मीर के सिलसिले में। We all believe strongly that Kashmir in 1949 was doing very well with its own stone sticks and tum-tum guns, rifles, tuck-dum. They used to be called tuck-dum guns. They were not virtually guns, they were rifles. And they grabbed, once the Indian army was deployed in Kashmir, they grabbed back these what is called now Kashmir, Azad Kashmir. And they were doing so successfully that Indian government, particularly the Nehru, start crying and went to United Nations, went to these people, big countries, and went to United Nations and got a resolution passed. Now I strongly believe that it is an obligation of all these members who participated in passing that resolution. They're supposed to honor this, what they spouted for. They should know that what is happening with the people of Kashmir. They should understand why they are so quiet. They don't regard that human beings they were doing successfully. Kashmir was getting independent, and I should not go to that extent, but hence I am not feel afraid to say that they conspired. They strongly conspired with India and then passed a resolution to stop this progression of taking over all the full territory of Kashmir from Indian forces. But then we all respect these institutions should be regarded. Yes, of course, we all respect that these institutions should be regarded. But what is the role of United Nations? What is their what was their obligation? They did not render their obligation after having passed the resolution over the period of 72 years. They failed completely. I am very clear about that. That was a result of a conspiracy with India. And Lord Mountbatten was playing a very specific role in this passing of that resolution. However, Kashmiris are suffering for last 72 years. And we all believe that everybody understands what the impact these sufferings could have. The Kashmiris are going under the full control of Indian Army for last many years, but from last 1 year they are completely blocked and no source of food coming into the country, since we all know that it's a very mountainous region. It's a very mountainous part of the world, and they depend upon imports, food coming from overseas, abroad from other countries. Medicines are coming from other countries. What is happening? They are all blocked, and nobody is standing up and feeling their responsibility of voting and supporting that resolution. Sure. So I request every Kashmiri plus the world that they should take up the responsibilities, what they voted for, what they supported for, and they should try to resolve these miseries of Kashmiris going through for last 72 years. Enough is enough. But everything is in front of them. We believe that we are living in a very civilized country. But what these civilized people are doing, my question is that we should keep on reminding these civilized people that civilization
required some sort of action, not the word, even the word. But people are afraid of even giving the words after this stage. Thank you very much. Jazakallah khair. I'm again grateful for the Allama Sahab for holding all this. Thank you. Thank you. माशाल्लाह चूँकि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इसमें जितने भी हमारे आने वाले मेहमानान इज़्ज़त एहतशाम हैं मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ जिनको यहाँ दावत दी जाए वो सिर्फ अपना मैसेज कश्मीर के हवाले से मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में और मौजूदा सूरत हाल को वो इंटरनेशनल सतह पर एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी किस नज़र से देखते हैं इस हवाले से जो अपने ब्रीफली मैसेज देते जाएं ताकि जो है वो वक्त के ऊपर चूँकि हमने अभी इसके थोड़ी देरी बाद जो है वो यहाँ की जो शेडो मिनिस्टर हैं एमपी कैट ग्रीन हैं उनको भी वो भी हमारे साथ यहाँ ऑनलाइन होंगे वर्चुअल अंदाज में तो मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद बशीर रटवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मैसेज इस मौके के ऊपर कन्वे फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम वाजिबुल कदर नहायत ही एहतराम के साथ शेख अल्लामा रब्बानी अगवानी साहब और फैज़ुल इस्लाम के मुंतज़मीन और पंडाल में बैठे हुए नहायत ही मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अगवानी साहब का तहे दिल से मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये महसूस किया कि कश्मीर जल रहा है, 1 साल का अरसा गुजर चुका, वहाँ पे लॉकडाउन है और इन्होंने इमीडिएटली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। अगवानी साहब ने ना सिर्फ कश्मीर के मतलब बल्कि इन्होंने हमेशा जब भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई इन्होंने प्रोग्राम्स मतलब किए और उनकी मुखालफत की। पैलेस्टाइन हो, कश्मीर हो, दुनिया में किसी जगह पर भी हो, अगवानी साहब ने सबसे आगे बढ़कर साथ दिया। मैं मुख्तसर अल्फाज़ात में ये कहूँगा कि भारत ने 1 साल पहले लॉकडाउन जम्मू और कश्मीर के अंदर लगाया, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि कश्मीर के नौजवान नस्ल, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जद्दोजहद जारी रखेंगी और भारत को शर्मिंदा ताबीर होना पड़ेगा। आज भी तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो इशू है, जो ये तहरीक है, वो भारत दबा नहीं सका। कश्मीरी नौजवानों ने इसको जिंदा रखा और इस शमा को जलाए रखा। मैं अपनी कश्मीरी माओ बहनों बेटियों के साथ ये अहद करता हूँ कि जब तक आपकी आज़ादी नहीं हो जाती हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उस इंशाअल्लाह ताला उस आज़ादी तक हम अपने कश्मीरी माओ बहनों बेटियों के साथ एकजा होकर खड़े रहेंगे। मैं अगवानी साहब को ये भी यकीन दिलाता हूँ बहैसियत एक सियासी कारकुन होते हुए मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये भी ऐलान करता हूँ कि हम आपके साथ मिलकर फैज़ इस्लाम से के साथ मिलकर तहरीकी आज़ादी कश्मीर या पे दुनिया में किसी जगह पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो तो हम उसको मजम्मत करेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस दौरान हमारे इस यूके की अजीम इल्मी और फ़िक्री और रूहानी शख्सियत मुफस्सिर कुरान उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद तैयब साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। तो मैं अब मोहम्मद शब्बीर साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में और इंडियन गवर्नमेंट और मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से ज़ायद काबिज़ इंडियन आर्मी की मजम्मत में करारदाद पेश फरमाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. On behalf of Faizan Islam, Manchester and London branch, I am very pleased that Allama Ghulam Rabbani Sahab has asked me to read the press release that has been prepared for this important conference. So Faizan Islam's statement on first anniversary of Indian occupied Jammu Kashmir. Today, on 5th of August, Faizan Islam Educational and Cultural Centre, Manchester, marked the first anniversary of the Indian occupied Jammu Kashmir. We were joined by the Right Honourable Kate Green, which she is shortly going to come online to give her perspective on this important issue.
and also some councillors are also online, and many other people, members of the public and other important dignitaries who are calling for a peaceful resolution of the Jammu-Kashmir dispute. It was today, on 5th of August, the Government of India revoked constitutional provisions to the state of Jammu and Kashmir and announced the creation of two separate federally administered union territories and taking away from the Kashmiri people the right to self-determination. At the same time, India imposed wide-ranging restrictions, in particular to health, education, freedom of religion and belief, and denying basic human rights to the people of Jammu Kashmir. Just as we protested 12 months ago and continue to do so against the unilateral and deplorable actions of the Indian administration, we urge the following: demand immediately lifting of all the restrictions so that people of Kashmir could enjoy basic necessities of life. Stop committing violence against unarmed civilians of Jammu Kashmir. A third party to be appointed in order to mediate for a just resolution and to enable a dialogue between Pakistan and India to take place in order to work towards a peaceful resolution in the interest of world peace. We also request the UK government and other peace-loving nations to hold to account the Indian government in relation to the United Nations resolutions and bring about a just settlement of the dispute. We are extremely concerned that if the world community does not act now, that the two nuclear states may end up jeopardizing the world peace. Speaking at the conference, Shaykh Rabbani earlier on provided a quote and said that during the challenging times of COVID, the people of Greater Manchester, nationally and internationally, continue to remember the plight of the Kashmiri people. I am very grateful to the people who have joined us today to mark this important occasion and to express solidarity with the Kashmiri people. We will continue to protest in a peaceful manner for the freedom of Kashmiris. Speaking at the conference, Honourable Kate Green has also provided a quote, which I will read to you before she comes online. And she said that I will always be proud to speak for the Kashmiri people and their right to self-determination. I will also do all I can to ensure the government plays its part in bringing about lasting peace in that region. So thank you again, Allama, for giving me the opportunity to read this press release. Thank you very much. Thank you. माशाल्लाह सुभान अल्लाह दौरान करारदाद जो है वो मुहक्किक बरतानिया हज़रत अल्लामा ज़फ़र महमूद मुजद्दिदी फराशवी आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा वकार बेग साहब तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर मोहम्मद वसीम साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस मौका पर अपना मैसेज कन्वे फरमाएँ। प्रोफेसर मोहम्मद वसीम साहब। इटली से एक साथी हैं जावेद इकबाल चीमा साहब, इटली से हमारे एक और मेहमान तशरीफ लाए हैं जावेद इकबाल चीमा साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। First of all, I must say thank you very much for Islam and the chair and the trustees and the friends and the family, those who have organized such a wonderful meeting today to show their anger and suffer and the protest against the human rights violations ongoing for the last 72 years, and particularly for the last 1 year. There is a curfew going on. And I personally, and on behalf of Islam, strongly recommend this inhuman violations ongoing in India. And on behalf of Labour Party from Trafford, we record this protest against the human violations and atrocities going on in occupied Kashmir, and we give our full moral support for the Kashmiri friends and families and brothers and sisters, and we are with them shoulder to shoulder as we have been for a longer period of time. Very much. Thank you, sir. जी जी ठीक है सर, अभी वो एंटी कैट ग्रीन लाइन पर आ गए, उनका मैसेज सुनना है।
Thank you. As we said earlier, that today in this gathering, we remark this day as a Black Day for people of Kashmir and those who are suffering all over the world. If you remember last year, 5th of, don't do it, leave it, switch it on. Is it working? Okay, fine. That's fine. So last year, 5th of August, when India revoked Article 350 and 370 and 35, we protested, and I still remember our honorable MP and member of parliament and shadow minister, Green, she opposed it very strongly. And today again she is with us after 1 year in this conference, where not only Kashmiris, people all over the world are protesting against this brutality of Indian army killing innocent people. And more or less now today's 1 year completed of lockdown. We had experience of lockdown for a few months and some for a few weeks. So you can understand the impact of lockdown in our life. Kashmiris are in a complete lockdown more than 1 year, and before even they were suffering. So today, our honorable member of parliament, I would request her to express her feeling in this conference and in this gathering. Thank you very much, Sheikh Rabbani. It is a pleasure to be with you this afternoon, and I'm sorry to be joining you online with a rather dodgy internet connection, but I hope you'll be able to hear my message of support. Today, on the first anniversary of the latest atrocity against Kashmir, the breaching of the articles which have led to its autonomy being compromised, I think first of the people of Kashmir, my thoughts and sympathies with them in this horrible, difficult time, and send my best wishes to them. And I know for many families here who have members of their family back in Kashmir, this is a day of great sadness and also a day of great anger, a day when we must not just remember and speak out for the people of Kashmir, but also demand that the world order takes notice and acts. What has happened is, as we've heard, a human rights violation. It is a breach of the rule of law, and it simply cannot be allowed to stand unchecked. And as we have heard, the impact that it is having on people in Kashmir, on their lives, is horrific. It is being characterized by violence, sometimes death, by attacks, sometimes sexual attacks, and at the very least by lockdown and inhibition of individual freedoms, loss of access to the internet, inability to travel freely, and so on. We cannot stand by and allow those abuses to continue, and it is vital that all world institutions speak out to say that this injustice must be corrected, and in particular that the British government has a responsibility to do this. Too often I hear that this is a matter for India and Pakistan to resolve, and I say two things to this. First of all, it is a matter for the people of Kashmir to have their rights respected and their wishes respected and their right to self-determination. And secondly, I say the British government does have a role. We can't wash our hands because of our history in the region. We have a special responsibility to bring all parties to the table, to work for a peaceful and just solution. And that's what I'm pressing our government to do. In Parliament, we have had for quite some time an all-party parliamentary group on Kashmir, of which I am proud to be a member, chaired by my colleague Debbie Abrahams, the MP for Oldham East and Saddleworth. Today, the Labour Party is launching a new group, the Labour Friends of Kashmir. I'm very proud to be joining that group, which is chaired by another Greater Manchester colleague, Andrew Gwynn MP,
MP for Reddish and Denton. And we will all, as parliamentarians of different political parties, be standing together and speaking out about the injustices that are being meted out to the Kashmiri people and our call for their right to self-determination of their future, for independent right to justice, and of course for their dignity and human rights to be protected and respected. So today I speak to all of you to assert my solidarity, but mostly I want to send my message to people in Kashmir who are suffering from the terrible circumstances. You're not forgotten. British parliamentarians are not forgetting you. Your community here are not forgetting you. And today and on all days, we will stand up for you until you have the justice and a free and peaceful Jammu and Kashmir which you want and which you deserve to have. Thank you for letting me speak this afternoon. People all over the world, and that's why I mentioned many times in our conferences, in our seminars all over the world, that whether there is an honor of the Prophet issue, or whether it is a Kashmiri issue, or whether it is an issue of any community, deprived community, where the people are in need of help and support, you are always in first row. So thank you very much for your kind support, and thank you very much for your work you are doing for the people of Kashmir. And we are proud of you here, especially here, not only in our area, but all the Muslim of United Kingdom, for your great work. Thank you very much. So there are many speakers, those who express their views. As you can see, some in Faizan Islam are sitting, and some, inshallah, they are waiting. And it is announced from 2 to 3, we will be carrying this conference and this seminar to show solidarity with the people of Kashmir, inshallah. So, and now, without any delay, I would like to invite one of the Imam, who is also from Manchester, and he's the Imam of Gamgol Mosque in Manchester, Hafiz Muhammad Qasim Sahab, and I will request him to come and say a few words in this very important occasion. Very briefly and very few words. There are many great scholars that are waiting. Some will be expressing their views in Urdu, some will be expressing their views in English. So very briefly, inshallah, we will benefit from their views and their words today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sadaqallahu al-azim. Everything, whatever exists in the skies and in this dunya, it does tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, does zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, I would like to thank Rabbani Sahab and the center to give me opportunity to speak in the favor of Kashmir and against the brutality of India. There's a lockdown for the last 1 year, and now they've started the curfew as well. I would like to ask you that we have been in lockdown for the last 3 months, 4 months, or 5 months. How are we feeling? How our children are feeling? How our wives are feeling? Even though we had this chance to go out personally, 1 person or 2 person, but they can't even come out. They can't even buy anything. They can't eat anything. They can't do anything, nothing at all. And regardless what they're doing to them, they're breaking into their houses. So, as respected Kate Green said, this is inhuman. This goes against the laws of human rights. So may Allah subhanahu wa ta'ala, we make dua for Kashmiri people. We make dua for all the Muslims all over the world. That may Allah subhanahu wa ta'ala help them. May Allah subhanahu wa ta'ala, through the wasila of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, help them. Thank you very much. Jazakallah khaira. मैं गुजारिश करूंगा इटली से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान हैं जनाब जावेद इकबाल चीमा साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं और मजलूम कश्मीरियों के हक में नज़म पेश करें। जनाब जावेद इकबाल चीमा साहब। सारे भाई दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अंजमन फैज़ान रसूल का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ फैज़ान इस्लाम का कि उन्होंने मुझे यहाँ चंद अल्फाज कहने की दावत दी।
تو لکھا تو میں نے بہت کچھ ہے، آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا. جاوید اقبال چیمہ میرا نام ہے، وائس پریزیڈنٹ آل اٹالیا پریس کلب اٹلی. تو ابھی 1 سال سے یو کے میں نیشنلٹی کنورٹ کی ہے، تو 1 سال سے یہاں رہے ہم. تو ایک لکھا تھا سپہ سالار کے نام، ابھی یہ بھی آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا، یہ کشمیر کے اوپر ہے. اور دوسری لکھا تھا کشمیر کے نام، یہ بھی آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا. اس میں آپ کو انشاءاللہ خود آپ اس کو پڑھیں اور پتہ لگ جائے گا. سپہ سالار کے نام لکھا، اور یہ بھی ایک پاکستانی سپہ سالار آرمی کے نام لکھا، یہ بھی کشمیر کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے نام کر دوں گا. یہ لکھا پھر کشمیر تیرا اللہ رنگ لائے گا، یہ 1 سال پہلے میں نے پڑھا بھی ہے. جب لکھا تھا تو پڑھ لیا، 1 سال پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا یہ سب پڑھا تھا. تو آخری میں نے مودی ابن شیطان کے نام لکھا تھا. تو مودی ابن شیطان کے نام جو لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، باقی آپ خود اسٹڈی کر لیجیے گا. تو عرض کرتا ہوں، تو بھی ابن شیطان ہے یہ بتا دیا تم نے، خدا تو خدا ہے اس حقیقت کو بلا دیا تم نے، مسلمان کی غیرت کے ساتھ کھیلا تم نے، شرمندہ ہے شیطان جس کو ورگلا دیا تم نے، تجھ سے کس شیطان نے یہ کام لیا کہ سوئے ہوئے مسلمان کو جگا دیا تم نے. تو نے مسلمان کو جھنجھوڑا ہی نہیں، تو نے مسلمان کو جھنجھوڑا ہی نہیں، مسلمان کے منہ پہ تماچا لگا دیا تم نے. پوری دنیا میں امن کا ایک ہی دائی ہے، پوری دنیا میں امن کا ایک ہی دائی ہے، اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا تم نے. دوزخ میں زندہ جلا جاؤ گے یقیناً، اپنے آپ کو بغیر تماشا بنا دیا تم نے. دنیا میں ظلم تو اور بھی ہو رہے ہیں، کشمیر میں اپنے ظلم کو حد سے بڑھا دیا تم نے. مسلمان حکمران تو نااہل اور بزدل ہیں، مسلمان کیا ہے مسلمان کو بتا دیا تم نے. اپنے اندر کی آگ میں جل رہا ہوگا تو، مجھے تو اپنے اعمال پہ چکا دیا تم نے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات کہ مسلمان کو خواب غفلت سے جگا دیا تم نے. عالمی سازش کھل کر آ رہی ہے سامنے، پھر سے نوشائے دیوار پڑھا دیا تم نے. خدا کو مت لکارو نیست و نبود ہو جاؤ گے، زمین و پہاڑ و سمندر کو ہلا دیا تم نے. آخری شعر عرض کرتا ہوں، مسلمان تو امن امن پکار رہا تھا جاوید، مسلمان تو امن امن پکار رہا تھا جاوید، کفر و اسلام کی جنگ کا تبل بنا دیا تم نے. Very great and beautiful. Photo. As I said, inshallah, many people will be conveying their message, some in English, some in Urdu. Because of the shortage of the time, we said to make it a remarkable day. I know how difficult it is to be here and how difficult to participate in these kind of gathering, but I salute your courage for the support of Kashmiris. So without any delay, for a very brief message, I would like to invite Janab Sahibzada Dr. Ahmad Waqar Beg Sahab to please come and say a few words in this occasion. Bismillahirrahmanirrahim. 1 year on from the illegal lockdown in Kashmir and the atrocities and the state terrorism being committed by the Indian government, we, on behalf of the people of the United Kingdom, and especially the people of Manchester, condemn in the strongest words the atrocities committed by India within Kashmir. And we urge and we demand the international community to take action and to help the people of Kashmir, who for 1 year have suffered the most violent type of aggression from the Indian government, who have prevented them from travel, who have prevented them to celebrate their occasions such as Eid and Ramadan and also other Islamic occasions. And it is the right of the Kashmiri people to determine their own future. And we demand the international community to give the Kashmiri people their right. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے کشمیر تو کس کو پیارا نہیں، تیری رسوائی مجھ کو گوارا نہیں. یہ دلکش ہیں یہ تیری ہنسی کھیتیاں،
ظلم سہ رہی ہیں تیری بہو بیٹیاں. اس موقع پر ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت اور حضرت علامہ استاذ العلماء مفسر قرآن حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس موقع پر مظلوم کشمیری مسلمانوں کے حق میں دعائیہ پیغام اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی حیثیت سے اور علماء اہل سنت کی جانب سے اپنا پیغام کنوے فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میں نے سورہ نساء کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے 5ویں سپارے میں سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں تم ان مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, کیوں نہیں ان کے لیے جہاد کرتے کہ جو مستضعفین ہیں, جو مظلوم ہیں, من الرجال مرد ہیں, والنساء عورتیں ہیں, والولدان اور بچے ہیں, الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جو کہتے ہیں اللہ ہمیں ان ظالموں سے آزادی عطا فرما, ہمیں ان ظالموں سے ان کے پنجہ استبداد سے ہمیں تو آزاد فرما. تم ان کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, تم ان کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے؟ جو تم کر سکتے ہو تمہیں کرنا چاہیے. تو اسی سلسلہ میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہے. علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے ہم سب کو مدعو کیا ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, کشمیری مسلمان جس ظلم و تشدد سے اور جس لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں, ہونا تو چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کے لیے یک زبان ہو کر آواز بلند کرتے کہ وہ ہمارا ہی خون ہے, وہ ہمارے ہی بچے ہیں, وہ ہماری ہی بہنیں ہیں, وہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں. یہ درد جب تک امت کے اندر بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمانوں کے حالات نہیں بدل سکتے. میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جنگ صفین جاری تھی. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یہ جنگ قریباً 6 ماہ جاری رہی. صحابہ کرام کے درمیان میں اللہ کی کرنی تھی, بس یہ ہو گیا. اس دوران روم کے بادشاہ نے پروگرام بنایا کہ میں معاذ اللہ مدینہ پر حملہ کرتا ہوں, ان کے مرکز پر حملہ کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ چونکہ شام میں تھے اور ادھر روم کی سرحد قریب ملتی تھی, تو آپ نے اسی وقت خط لکھا شاہ روم کو. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے وہ پورا خط نقل کیا ہے. آپ نے تمام سفارتی اور شاہی آداب کو بالائے طاق رکھ کر ان لفظوں سے شروع کیا, اے لعین روم, اے لعین روم, مجھے پتہ چلا ہے کہ تو ہم 2 بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا رہا ہے. اگر تو نے ایسا سوچا تو سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو شام سے جا کر علی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا, اور ہم دونوں مل کر تیرے پاؤں کے نیچے سے روم بھی کھینچ لیں گے. یہ ایسا زبردست خط تھا کہ اس خط نے پورے لشکر کا کام کر دیا.
पूरी एक फौज का काम कर दिया और फिर दोबारा दुश्मनान इस्लाम को मुसलमानों के बारे में कोई गलत सोचने का बिल्कुल हौसला नहीं पड़ा है। ऐ काश के मुसलमानों के अंदर ये स्पिरिट पैदा हो और खुदा ताला सबको एक उम्मत वाहिदा की तरह सोचने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार सिराज साहब डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान मैनचेस्टर आपकी खिदमत में के तशरीफ़ लाएं और अपना पैगाम इरशाद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी अफ़गानी साहिब का और जुमला उलमाए कराम का, यहाँ के रफ़क़ाए कार का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इनकी इस साये जमीला को कबूल फ़रमाए और हमारे उन बहन भाइयों को जिस मुश्किल में हैं, जिस अज़ियत में हैं, जिस तकलीफ़ में हैं, उससे निजात अता फ़रमाए। हमें एक वाक़या है सही बुखारी के अंदर, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ख़वातीन का जिक्र किया है, यानी वो जिस मुश्किल में हैं, हमारे बहन भाई जिस मुसीबत में हैं, जिस अज़ियत से वो गुज़र रहे हैं, उसके लिए जिद्दोजहद करना, उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए कोशिश करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में या दीन की नज़र में उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो दो ख़वातीन का जिक्र किया। एक खातून बड़ी गुनाहगार थी, फाहशा थी, उसने एक कुत्ते की जान बचाई पानी पिलाकर। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो एक जान बचाई, उसके लिए जो उसने कोशिश की, मेहनत की, जिद्दोजहद की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़ फरमाकर उसे जन्नत का परवाना अता कर दिया। और उसी मकाम पर एक दूसरी खातून का जिक्र किया। उसने एक बिल्ली को बांध दिया, उसने कोई नुकसान किया, उसने उसको छोड़ा नहीं है खाने के लिए और पीने के लिए और कुछ दिया भी नहीं है, और वो उसी लॉकडाउन में मर गई। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी सारी नमाजें, सारी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाया कर दी और उस खातून के लिए जहन्नम का परवाना जारी कर दिया। अब आप इसमें चूंकि यहाँ पे उलमा हैं, हमारे लिए एक पैगाम है। अब तसव्वुर करें कि वो एक बिल्ली की वजह से उसकी जान गई और उस खातून ने उसके लिए जो वो कर सकती थी नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इबादत को भी कबूल नहीं किया। तो पैगाम हमारे लिए ये है कि अगर इतना बड़ा तबका है, वो हमारे बहन भाई नबी होते, इंसान होते सिर्फ, यानी दीन ने तो ये पैगाम दिया है कि अगर लॉकडाउन की वजह से जानवर भूखे प्यासे मर जाएं तो अल्लाह अहले ईमान की इबादत को कबूल नहीं करता, उनकी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ज़िक्र, अस्कार वो कबूल नहीं होते। अगर किसी जानवर की जान चली जाए तो तसव्वुर करें कि वो इंसान हो और फिर इंसानों में वो ताजदारे कायनात की उम्मत हो, और उस पर अगर इज्तिमाई सतह पर ये तो सबकी जिम्मेदारी है और सबसे बढ़ के उनकी जिम्मेदारी है जिनको अल्लाह ने हुक्मरानी का मनसब अता किया है। जहाँ पे हमारी अफवाज हैं, जहाँ पर हमारे हुक्मरान हैं, सबसे बढ़कर उनकी जिम्मेदारी बनती है। उससे नीचे फिर हर की जितनी भी जिम्मेदारी बनती है उसको अदा करना चाहिए। मैं बारे दीगर यहाँ की इंतज़ामिया को, उलमाए कराम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा और आसान इक़दाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी इन कोशिशों को अल्लाह पाक बराबर करे और हमारे बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इस वक्त मैनचेस्टर में हम बैठे हैं और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत जनाब सैयदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान की मिसाल जस्द वाहिद की है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो आज ये जो दर्द है ये मकबूजा कश्मीर के मजलूमों का दर्द नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का दर्द है। और फिर आपने देखा होगा कि
ایک سال ظلم برداشت کرنے کے بعد، لاک ڈاؤن برداشت کرنے کے بعد، تمام تر انڈین گورنمنٹ کے حربے برداشت کرنے کے بعد آج تو انڈیا کو جشن فتح منانا چاہیے تھا، لیکن بجائے جشن فتح منانے کے اس نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کیا، اور کرفیو نافذ کر کے گویا کہ یہ پیغام دے دیا کہ کشمیریوں نے ظلم تو برداشت کر لیا لیکن آزادی کی تحریک پر کوئی سودا نہیں کیا۔ اسی پیغام کو اور ان مظلوموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انٹرنیشنل سطح پر پیغام دین کو اور کشمیریوں کی سٹرگل کی اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محقق برطانیہ حضرت علامہ مولانا ظفر محمود مجددی فراشوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنا پیغام ارشاد فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ ربانی افغانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کشمیری ہمارے بھائیوں کا یہ درد محسوس کر کے یہ محفل، کیونکہ جتنا ہم کر سکتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو ہم نے اتنا تو آواز بلند کرنی چاہیے۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں، ورنہ من رأى منکم منکرا، اگر کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے تو روکے، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا منائے۔ لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، سبحان، یہ ایمان کی اضعف، اس میں تفضیل ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، معنی یہ ہے کہ آج ہم جو آئے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ظلم پر، ان کے مظالم کو سامنے رکھ کر ان کی حمایت میں آواز بلند کرنے کے لیے، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی ان پر احسان نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر کوئی اس تقاضے کو بھی پورا نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا۔ اس لیے اس محفل میں اور اس جو میسج جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے اور انسانوں کو بطور انسان کے غیرت کرنی چاہیے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے وہ کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔ میں گزارش کروں گا جماعت اہل سنت برطانیہ کے مرکزی رہنما اور ادارہ فیضان اسلام مانچسٹر انٹرنیشنل کے چیئرمین علامہ شیخ غلام ربانی افغانی صاحب کی خدمت میں کہ اس موقع پر اپنا میسج کنوے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم ایمانا۔ یہ آج ہماری مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ہمدردی کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے، یوم احتجاج بھی ہے اور یوم مذمت بھی ہے، اور ان مظلوموں کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی بھی ہے۔ ظالموں کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف یوم مذمت ہے۔ ہم ان کے ان مکروہ اور جارحانہ اعمال کی اور ان کے مستقبل کے ناپاک عزائم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان ساروں سے بڑھ کر سب سے زیادہ آج یورپ میں بیٹھ کر ہم ایک میسج ان بے حس اور سینس لیس اداروں کو اور ان فارن افیئرز کو ڈیل کرنے والے ملکوں کے اسٹیبلشمنٹس کو اور ان کے اداروں کو اور ان کے فارن آفس کو
अपने जज्बात और अपने एहसासात पहुंचाना चाहते हैं. Whenever something happened minor in the world, we see contamination all over the world. And especially in Europe, if something happened, a minor issue always highlighted in media, and mainstream media spend not only hours, sometimes days to highlight it, to elaborate it, to look at the various aspects of the issue, who did it, why it's happened, what is the solution, the effect. So we heard experts, professionals with their various views, but unfortunately, when millions and millions of people are suffering in the valley of Kashmir, rape, killing innocent people, demolishing their houses, and kidnapping is a norm in the society, is very common in the society. And any night, when the night comes, people of the world think it is a time of rest and time of peace. But for Kashmiris, the sunset is a beginning of new torture. Every sunset is a message of torture, and they are getting ready that what kind of torture, what kind of brutality, and what kind of tyranny they will face from occupied forces. Every day, in a daylight, and in a dark night, every single day, they are facing brutality from occupied forces. But how many mainstream media and foreign offices and their officials are talking about the issue of Kashmir? And I always say that to support Kashmiris, you don't have to be Kashmiri. To support Kashmiri, you don't have to be Pakistani. To support Kashmiri, you don't have to be Muslim. If you have any relation with humanity, regardless of your race, regardless of your color, regardless of your face, you have to support Kashmiri. They are living in valley, millions and millions human beings without any human rights. And especially in this society, when we have organizations and people, those who are concerned about the greenery, and they are fighting for greenery, they are fighting for pollution in oceans, and they are fighting for life of animals. Have you seen sometimes very beautiful advert in mainstream media talking about donkeys? And you might have seen it, advert from organizations supporting cats, dogs, animals, greeneries, wildlife, oceans, pollution. And this is the concern. I'm not saying it is wrong. We have to take care of all living creatures in the surface of earth. But here, when you have organization for wildlife, when you are concerned about the greenery, when you are concerned about animals, where is your conscience? And where is your zamir about the Kashmiris, those who are suffering in the valley of Kashmir? And they are not one in hundreds, in thousands, they are in millions. They don't have any rights. And I honestly believe the animals living here in Europe, in zoo, they have more rights than the people living in valley of Kashmir, in occupied Kashmir. So especially we have to, हमारा मैसेज इस सोए हुए जमीर के इन बैनुल अक़वामी ठेकेदारों की तरफ है
بین الاقوامی ٹھیکیداروں کی طرف ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی فکر ہے، ہمیں ہیومینٹی کی فکر ہے، ہم ورلڈ کو پیسفل اور امن و آتشی سے لبریز زمین کو اور زمین کے ہر خطے کو دیکھنا چاہتے ہیں. رنگ کے خلاف، نسل کے خلاف، زبان کے خلاف جو جد و جہد کرتے ہیں، ہمارا ان سے سوال ہے کہ انسانیت کے اور اس روئے زمین پر کسی بھی یو این او کے کسی بھی شعبے اور کسی بھی برانچ کو آپ اٹھا لیں، خواہ وہ ایڈز کے نام پر ہو، خواہ وہ رائٹس کے نام پر ہو، خواہ وہ سپورٹ کے نام پر ہو، کوئی ایک ادارہ ایسا بتائیں کہ جس کے کلاز کی اور جس کے لاز کی وائلیشن کشمیر کی وادی میں نہ ہوتی ہو. تو یہ گونگا بہرا اقوام عالم کا ادارہ ایسٹ تیمور کے مسئلے پر تو مہینوں میں ریزولوشن بھی پاس ہو جاتا ہے، اور ایسٹ تیمور کے مسئلے پر نہ صرف ریزولوشن پاس ہوتا ہے بلکہ اس کا سلوشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہی گونگا بہرا ادارہ جہاں پر اقوام عالم کے کسی نہ کسی طرح کے مفادات ہوتے ہیں، وہاں پر تو ریزولوشن اور ریزولوشن وتھ سلوشن کوئک ری ایکشن ہوتا ہے. مگر جہاں پر ان کے اپنے مفادات نہ ہو، خواہ وہ روہنگیا کے مظلوم کٹی پٹی لاشیں ہو اور بکھرے ہوئے گھرانے ہو، یا کشمیر کی جنت نظیر وادی آگ و خون کا منظر پیش کر رہی ہو، ریزولوشن بھی ایسے مردہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ جس سے قبرستان کے مردے کا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، زمین پہ رہنے والے زندے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. زبانی جمع خرچ کرنے سے بھی اب تو گریزاں ہو گئے. ہم اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں، ہم اس بیہیویئر کی بھی مذمت کرتے ہیں، ہم اس ایٹیچیوڈ کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے امن کی خواہش رکھنے والے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہو تو آپ کا گھر کبھی بھی اس چنگاری میں جل سکتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ ہمارا پڑوس تو نہیں. تو world is a global village now. World is a global village. Whatever happened in East, we feel it in West. Whatever happened in West, we feel it in East. No, and the coronavirus itself is evidence. It started from Wuhan in China, in a small town of China, in a province of China, and how quickly it spread it all over the world. In a few days, in a few weeks, whatever started in Wuhan, the world was suffering in America. We were suffering in Europe. People were suffering in Africa. Across the world. ہماری ساری بارڈر ایجنسیاں بے بس ہو گئیں، ہمارے سارے بایو میٹرک کے سسٹم بے بس ہو گئے، اور پوری دنیا میں یہ طوفان پھیلا. یہ ایک میسج ہے کہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج. دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے. زمین کے ایک خطے کو اس لیے نظر انداز کر دینا کہ وہ ہم سے مذہب میں دور ہے، ہم سے زبان میں دور ہے، یا ہم سے علاقے میں دور ہے، اس گلوبل ولیج میں ہماری غلط فہمی ہے. جب زمین پر ظلم کی چنگاری اگتی ہے، اس کے اثرات مشرق سے مغرب تک محسوس ہوتے ہیں. اس لیے آج جہاں ہم مذمت کرتے ہیں، ہم یہ مطالبہ، ہم نے فیضان اسلام کا جو اعلامیہ تھا، یہ ہمارے حاجی محمد اقبال صاحب نے اپنا لیٹر لکھا ہے کیٹ گرین کو، ہمارے فیضان اسلام نے بھی ایک اعلامیہ نشر کی. یہ دونوں ہم آپ کو پیش کریں گے کہ ہم اس عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور آپ جو باضمیر لوگ ہیں، جو لیڈرز آف دا کمیونٹی ہیں، ہماری کوئی جنرل کانفرنس نہیں ہے ٹوڈے. یو آل آر ریپرزینٹنگ یور اون کمیونٹی. یو آر ویلیوبل ممبر آف دا سوسائٹی. Each one of you behind have hundreds and thousands people listening to you. تو آپ لوگ اس معاشرے کے زعماء میں سے ہیں، آپ لوگ اس معاشرے کے معززین میں سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مشکل وقت میں، لاک ڈاؤن اور ان پریشانیوں میں، اپنے سارے مشاغل اور ہر چیز کو چھوڑ کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم ویلی میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، ہم یورپ میں رہ کر بھی جذبات اور احساسات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں. میں ان تمام علماء کرام کا
ان اسکالرس کا, کمیونٹی لیڈرز کا مشکور ہوں کہ آج آپ تشریف لائے. اور انشاءاللہ جیسے ہم نے 5 اگست لاسٹ ایئر سے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا, اپنی بساط اپنی ہمت کے مطابق اس کو جاری رکھیں گے. اینڈ انشاءاللہ those who are working in a positive direction, in a real mean towards this cause, we will always be supporting them without any reservation. ہماری اس حوالے سے کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جو جہاں جس جگہ بھی مثبت طریقے سے اور بامانع انداز سے کشمیریوں کے کاز کے لیے جد و جہد کرے گا, ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. آپ کا آنا میں تھینک یو کرتا ہوں, اور آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو کہنے کا بھی ابھی وقت نہیں تھا, چونکہ ہم نے 2 to 3 کہا تھا, اور ہمارے اکثر کانفرنسز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم کو کسی نہ کسی طرح کور کریں. آلریڈی وی آر اوور 20 to 22 minutes. سو آپ تمام کی حاضری ہو گئی, جزاک اللہ. میں کشمیر کے لیے فاتحہ کر لیجیے. جی, شہدائے کشمیر کے لیے, شہدائے کشمیر کے لیے, اور اجتماعی فاتحہ والدہ صاحبہ کے لیے. گزشتہ جنوں والدہ محترمہ کا پاکستان میں وصال ہوا تھا, ان کے لیے اور شہداء کشمیر کے لیے ایک اجتماعی فاتحہ اور آخری دعا ہوگی. مفسر قرآن جناب حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب دعا فرمائیں گے, اور اسی پر ہماری اس محفل ایک کا دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر کے یہ نیت کر لیجیے کہ تمام شہدائے کشمیر 70 سالوں سے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی, ان کے اصال ثواب کے لیے, اور حضرت علامہ شیخ غلام ربانی صاحب کی والدہ مرحومہ کا گزشتہ دنوں وصال ہوا, ان کے اصال ثواب کے لیے دعا, اور پورے عالم اسلام کے لیے بالعموم بالخصوص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. یا ارحم الراحمین, آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کو بارآور فرما, اور جن مقاصد کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ان مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے اس کو قبول فرما, اس کا ثواب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما, اور آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام اور تمام صحابہ اہل بیت اور تمام تابعین و اتباع تابعین اور تمام مرحومین جتنے فوت ہو گئے سب کو عطا فرما. خصوصاً 70 سال سے کشمیر کے اندر جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, ان شہدائے کشمیر کی بارگاہ میں ثواب حاضر فرما. ان کے خون شہادت کے صدقے کشمیر کو آزادی عطا فرما, اور اس کو اہل کشمیر کو اپنی مرضی کے مطابق وہاں زندگی بسر کرنے کا موقع عطا فرما, اور جملہ عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و احسان فرما. اور یہ بھی دعا ہے کہ پچھلے دنوں غالباً چند ہفتے پہلے برادر مکرم علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا. اے اللہ ان کی روح مبارک کو یہ ثواب عطا فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, انہیں سید عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت عطا فرما, ان کی قبر پہ تا قیامت رحمت کی برسات فرما, اور الہ العالمین اس ادارے کو اور زیادہ برکت اور ترقی عطا فرما, اور یہاں اس دیار غیر میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے دین سے زیادہ سے زیادہ وابستگی عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.